G, 28 minutes na nga lang ito, Note 11S. SIM card? Single na SIM card na Samsung. Old type yun ah. Old type. 1299. Ano ito? Angas. Ganda. Ay, iba na yung animation niya. $180 na ito. Camera na. 180 MP. UI 13. $180 MP Pro grade camera, ultra wide macro lens, 90Hz Full HD AMOLED display, dual speaker, 33 watts. Tuloy na natin mag-charge. 33 watts plus 5,000 mAh. 5,000 mAh, matuloy na. Mediatek G96 octa-core processor. Okay. Inside the box, madam. Inside the box. Type C. 33 watts. 33 watts yan, mabilis lang yan. Ito yung base niya. Lupit na eh. Kagduga, ay di galing. Madugay man, ito yung mga dati gamit. Madugay mag-charge. Hindi, mas matulin eh. Paperworks. Okay. Apakaangas. Ni-ready na talaga. Dual speaker taas, baba. Flat edges. Hindi pala bubuan. Hindi pala flat. Same cord.